Da li ste čuli za Kegelove vežbe? Ja sam sigurna da svaka osoba čula za ove vežbe, čak i mnogi od vas vjerovatno imaju preporuke da radite ove vežbe. To je može biti i zbog prolapsa, inkontinencije ili zbog regenerisanja nakon porođaja ili ako, na primjer, sada ste trudni i očekujete dijete. U svim ovim slučajevima lekari nam predlažu da radimo Kegelove vežbe. Ali često žene ne znaju kako pravilno ih raditi, da li oni pravilno to radi i sve to zbog toga da postoje mnogo informacija sada u internetu, u časopisima, svugda i često ova informacija je suprotna, površinska ili lažna. Tako ja sam odlučila kao instruktor po treningu intimnih mišića da napravimo celu seriju videa koji su posvećeni Kegelovim vežbama. I ako vas zanima ova tema, postavite like ispod video i napišite u komentarima koje bi pitanje vi ste htjeli da saznate u vezi sa Kegelovim vežbama. I naravno zapratite moj kanal ako još niste to uradili. I tako, kako su ove Kegelove vežbe pojavile? Zahvaljujući američkom doktoru Arnoldu Kegelu koji je predložio ove vežbe. Interesantno da ovaj doktor nije bio ginekolog, on je bio u stvari hirurg koji je radio operisanje štitne žlezde. I ovdje u ovom delu svog profesionalnog zanimanja on je isto napravio neko otkriće. On je prvi počeo da radi operisanje štitne žlezde sa lokalnom anestezijom. Zbog toga on je imao mogućnost da podržava razgovor sa pacijentom i tim samim sprečavao neku štetu tokom operisanja za mogućnost čovjeka, pacijenta da govori poslije. Tako da Kegel ostavio svoj značajni trag u medicini i nije samo i u ginekologiji. Ali mi danas pričamo o Kegelovim vežbama, znači vežbama za mišiće karličnog dna. U nekom periodu svog života on je putovao po istočnim zemljama i tamo on je upoznao sa istočnim učenjima, sa filozofijom, sa istočnom medicinom i tamo on je shvatio veliki značaj rada sa mišićima karličnog dna. Mi sada znamo da u svakoj principu istočne filozofije postoje neki dio gdje preporučeno je da stežu se ovi mišići i kod muškarca i kod žene i ja mislim da je osnovna zasluga Arnolda Kegela je u tome da on je prenio ova znanja sa istoka na zapad u Ameriku i otkrio za zapadnu medicinu važni značaj tonusa mišića karličnog dna za podržavanje našeg zdravlja. Kada on se vraća, on se zaposlio u jednom univerzitetu i radio je kao asistent profesora ginekologije i tamo on se bavio sa ženama koje su imali problem sa nevoljnim mokrenjem. On predložio ove vežbe za mišiće karličnog dna, ali još on je napravio specijalni uređaj, trenažer za mišiće karličnog dna ili kako to se zove periniometar Kegela. Prvo on je napravio taj uređaj za mogućnost da mjeri stiskanje vaginalnih mišića koje je žena radila, ali poslije on je shvatio da ovaj trenažer daje veliki rezultat. I poslije u svojem naučnom radu on je pisao da osnovni značaj efekta njegove metode je u tome da on je koristio taj periniometar. I on radio sa ženama i njih je bio 300 i od tih 300 žena 93% žene koje su rešili problem sa nevoljnim mokrenjem. Ali osim toga oni su dobili još i drugih pozitivnih efekta, znači to je utjecalo i na poboljšanje hormonskog balansa i na razvoj osjetljivosti, onda su žene bili više zainteresovane za intimne odnose, to je utjecalo pozitivno na njihovo libido, tako da tada još i potvrdili su značaj tonusa mišića karličnog dna uopšte i za celokupno žensko zdravlje i za harmoniju u intimnim odnosima. I kako Kegel radio? On je radio na nekoliko nivoa.
Prvo, on je gledao kako žena diše. On korigovao njenu tehniku disanja ako je bilo potrebno. Dalje, on učio je kako stezati ove mišiće karličnog dna. Šta je to u stvari mišići karličnog dna? To su mišići ovdje dole u karlici koji podržavaju naše karlične organe kao trampolina i također ovi spoljašnji mišići oko sfinktera. To se zove mišići karličnog dna. O njima mi popričamo više u odvojenom videu, a sada produžimo kako Kegel radio sa ženama. I on obučavao ženu kako on treba da steže ove mišiće karličnog dna, a dalje on njoj još davao svoj periniometar uz pomoć kojega ona produžavala svoj trening. A u stvari, ja bih rekla da njegove pacijentkinje imali su njegovu podršku kao svog instruktora po treningu karličnih mišića. I zbog toga mi uvijek kažemo da trening sa našim mišićima intimnim je mnogo efikasniji i rezultativniji uz podršku instruktora. I na taj način on i imao tog velikog pozitivnog efekta. I poslije medicina shvatila je da stvarno mišići u tonusu, mišići karličnog dna daju pozitivne rezultate i u rješavanju spuštenih karličnih organa i u sprečavanju inkontinence i u drugim slučajevima. A posebno medicina i sada preporučuje raditi Kegelove vežbe ako je u pitanju spušteni karličnih organa. Ali šta je interesantno, nekako je ostalo zaustavljen taj fakt da Kegel radio sa tim periniometrom. Ostali su samo neki vežbe sa mišićima karličnog dna. Ostao je više taj fakt da treba stezati mišići karličnog dna da bismo bili zdravi i podržavali svoje telo i svoje ginekološko i intimno zdravlje. A to što je bilo osnovom njegovog treninga nije sada poznato. I vi kada napišete na primjer na internetu Kegelove vežbe, vama će izaći različito. Ili na primjer da treba stisnuti urinarni sfinkter kada želite da prekinete mokrenje, to su vam Kegelove vežbe. Ili kada vi vidite slike sa nekim stvarnim vežbama gdje žena podiže zadnjicu, noge, nešto radi sa trbušnim mišićima i to su Kegelove vežbe. A u principu to nije istina. Znači Kegelove vežbe u tom svom istinom značaju to je stiskanje mišića karličnog dna. Kako sam rekla, plus trebalo bi da još i koristimo taj njegov periniometar. I nakon smrti Kegela polako ovaj periniometar je bio zaboravljen i ova informacija sada ne širi se toliko u pravilnom tom smislu. I zbog toga mi nemamo tih pozitivnih efekta koje je imao Kegel. Zbog toga mi ne znamo kako pravilno uključivati ove mišiće, kako stvarno natrati da oni pravilno rade i tako dalje. Čak ja ću vam sada ispričati jednu nijansu. Sada na tržištu, na primjer, možete da nađete nekih trenažera Kegela, Kegel Trainer, ali oni nemaju veze nikakve sa periniometrom Arnolda Kegela. To su neki drugi uređaji koje su nazvani tako zbog Kegelovih vežba, zbog značaja stezanja mišića karličnog dna. I često oni nemaju osnovnog značaja koji imaju Kegel u radu sa svojim ženama. Zašto njegova metoda bila je toliko efikasna? Zato što osim toga da on posvetio pažnju mišićima karličnog dna, uz pomoć tog svog periniometra, on je davao ženama mogućnost da ona osjeti svom telom gdje treba stezati mišiće i također zbog toga ona je imala i neko dodatno opterećenje, da, opet je trenirala svoje mišiće i plus tamo je bio manometar sa strelicom, ona još i očima vidjela da ona nešto radi. Tako da sve to njoj se povezivalo u tu neku neironsku vezu i ona na taj način ojačivala stanje svojih karličnih mišića.
Ako, na primjer, vi ste dobili sada neki listić sa Kegelovim vežbama gdje ima samo slike nekih različitih vežba u različitim položajima, ja ću vam reći da to nisu Kegelove vežbe, to su fizioterapeutske vežbe za mišiće karličnog dna, za rješavanje problema sa karličnim organima, ali to nisu Kegelove vežbe u tom pravilnom istinskom smislu. I zašto ove vežbe nisu toliko efikasne? Zato što često žene kada dolaze kod mene na trening, oni kažu da radili su neke vežbe koje su im davali, ali nisu imali rezultata. Ja u radu sa mojim učenicima, a također zbog iskustva uopšte naše cijele federacije u Rusiji i širom svijeta, saznala sam razlog zašto ove vežbe nisu efikasne toliko, zato što tamo preporučuju se neke korisne vežbe gdje treba, na primjer, naš glutealni mozak, kada treba dizati gore zadnjicu, ili kada mi radimo sa nogama, ili kada uključimo naš stomak. Sve su to dobre vežbe, naravno i za kukovi, i za elastičnost ligamenata, za podržavanje pravilnog držanja u kičmi. One su korisne, ali kao rješavanje problema sa karličnim mišićima, organima, one neće davati rezultata ako mi ne ojačamo specijalno mišiće karličnog dna. Sada zamislite, ako vi imate neki problem sa spuštanjem karličnih organa, na primjer, ili inkontinencijom, vjerovatno vama postoje neke predispozicije kod vas u životu koje su izazvali slabost vaših intimnih mišića karličnog dna. I oni su vam slabe. I zbog toga imate vi, na primjer, spuštanje materice ili vaginalnih zidova ili jaku inkontinenciju. I ako vi sada legnete na leđa i počnete nešto da radite sa nogama, iskreno razmislite logički, dalje vi ćete ojačati svoje mišiće karličnog dna. Naravno da ne. Vi čak još jače ih opustite jer oni su bili kod vas inače slabe. I ako vi sada krenete da radite nešto sa stomakom, sa nogama, sa mišićima koje mi koristimo stalno kod nas u životu, koje su mnogo jače i kojih mi smo svjesni, mi uopšte nećemo uključivati naše te intimne mišiće koje je ovdje potrebno. Tako da pre toga, kada počnemo sa takvim vježbama koje su korisne, kažem, ali one su korisne samo u tom trenutku kada mi ojačamo naše intimne mišiće i poslije toga možemo produžiti naš trening. I tu se pojavlja drugo pitanje. Zašto naši ginekolozi nisu zainteresovani da nam objasne pravilno kako raditi ove vežbe? Zato što oni ne vide tog pozitivnog efekata. Oni znaju da je to korisno, ali vjerovatno u radu sa svojim pacijentima oni retko vide da to daje nekog efekata. A zašto je to? Zato što oni pridržavaju se tog mišljenja da pacijenti su lenji. I to stvarno, ja kada sam rekla da želim da radim kao instruktor za intimne mišiće, rekla sam svom ginekologu sa kojim smo već davno se družimo čak, ona je rekla, znaš šta, ne vjerujem u ovaj posao jer žene su lenji. I tada meni bilo je tužno da lekari tako misle o nama. Ajdemo zajedno da treniramo naše mišiće i pokažemo medicini da mi nismo lenji i da mi imamo disciplinu kada je u pitanju naše sa vama zdravlje. I tu ja želim da vam ispričam također i o ovom fitu, ovom buildingu. Znate da sam ja instruktor ovom buildinga. Kako se pojavila naša metoda, da? Vladimir Muranjevski, osnivač ovom buildinga. On, kada je odlučio da napravi neku metodu za ojačanje vaginalnih mišića, on je opet uzeo tehnike koje predlaže istočna kultura i u zapadu on je uzeo za osnovu
rad Arnolda Kegela, znači njegove Kegelove vežbe i njegov perioniometar Kegela, napravio specijalne svoje trenažere, više savremene trenažere koje daju veći i bolji efekat i tako se pojavila naša metoda building. I mi u ovom videu koristimo ovaj trenažer, vjerovatno ste vidjeli ovu crvenu torbicu, znači ovaj trenažer mi koristimo. Kako vidite, on ima anatomsku formu što nam daje mogućnost da mi dobro osjetimo vaginalnim zidovima gdje mišići koje treba stezati, gdje se nalazi mišići koje treba stezati. Također, on daje nam, zbog toga da je gumeni, on nam daje efekat otpora, zbog toga mi mnogo jače i brže razvijemo naše intimne mišiće. I plus mi imamo odgovor našeg tijela kada radimo sa trenažerom. I osim trenažera, pre svega mi radimo na tome da bismo napravili pravilnu tehniku disanja koja bude u skladu sa stezanjem naših mišića intimnih. Dalje mi radimo sa intimnim mišićima izolirano, samo posvećujemo pažnju stezanju vaginalnih mišića u različitim pozama, zato što mi kada sa vama u životu mi ne ležemo stalno na leđima, na primjer, nego mi stalno se krećemo, mijenjamo svoj položaj, a znači mijenja se i položaj naših mišića karličnog dna. I samo poslije toga, kada mi smo sigurni da ojačili pravilno naše mišiće karličnog dna, mi idemo dalje i možemo da radimo druge vježbe sa promjenom različitih položaja tijela. Kada mi dižemo zadnjicu gore, radimo most, kada mi radimo sa nogama, kada radimo vakuum, kada radimo mačkicu. Znači, samo poslije toga, kada smo ojačili naše intimne mišiće i također mi produžavamo da radimo sa trenažerom, znači nama je stalno fokus na intimnim mišićima. Poslije toga mi radimo te druge vježbe koje su, kako sam rekla, isto korisne. Na taj način mi još jače možemo razviti naše tijelo i poboljšati svoje intimno zdravlje. I na kraju toga još i pričamo o tome kako mi možemo koristiti ove mišići i u intimnim odnosima da bismo imali harmoniju i u našem seksualnom životu. Tako da, ako vi želite da imate brze efekte i rezultate, ja vas pozivam na moj kurs Vam Fit, gdje mi ozbiljno sa vama poradimo na treningu naših intimnih mišića i vi imat ćete u mom licu instruktora. Uz moju podršku vama će biti mnogo lakše trenirati vaše mišiće. I u drugim videima mi produžimo naš razgovor, popričamo o tome kako da nađemo ove mišiće karličnog dna i kako ih pravilno stezati. Znači, popričamo o tehnici Kegelovih vežbe, kako ja to predlažem. I također bit će nekoliko videa koji su posvećeni našim muškarcima. Zato što Kegelova vježba naravno postoji za muškarce, jer muškarci imaju svoje mišiće karličnog dna, isto imaju problema sada sa manjkom pokretljivosti, tako da za njihovo zdravlje i za harmoniju u intimnim odnosima isto bit će korisno da rade neke specijalne vježbe za mišiće karličnog dna. Hvala vam na pažnje i vidimo se u sljedećem videu.